afternoon, Buenos good días, evening, buenas wherever you tardes, are in the buenas world. noches desde donde sea Thank que se you very encuentren much en el for mundo. taking the time out Muchísimas to gracias join us por all for tomarse what el promises tiempo to de be a estar con really nosotros interesting para 1 hour esta hora of tan your time. interesante que nos dedicarán su tiempo. So we've got a very, lively agenda over the Tenemos una next 1 agenda hour. muy We completa para are, la próxima hora. really privileged to have Tenemos 2 el privilegio de wonderful tener con speakers who will be nosotros a talking about dos various aspects of thyroid fantásticos hormone ponentes que action. van a estar My hablando name's Salman sobre los Razvi. I'm diferentes a clinical aspectos de la academic hormona at tiroidea. Newcastle University. And for those people who do not know where Yo soy Newcastle Salman Razvi, is the soy northeast profesor of titular de England endocrinología en la in the Universidad de UK. Newcastle, My endocrinólogo area of consultor interest en is el around the Hospital Queen cardiovascular Elizabeth effects de of thyroid hormones, Newcastle. and therefore I'm really looking forward to Es what realmente the un effects might be placer on other aspects poder of ver the cuáles pueden human ser los body, efectos such as también the de esta liver as hormona well as en the el kidneys. cuerpo And as you're humano, all aware, como por ejemplo all en los these organs riñones y are en el very well hígado, ya que connected, saben que todos los órganos particularly if están you are muy thinking bien about the conectados, cardio-renal metabolic en aspect particular si of it. pensamos en el aspecto cardiorreno-metabólico. So we have, first of all, Professor Tony Hollenberg Con from nosotros Boston, tenemos al will be profesor talking Tony to us Hollenberg about the de effects of thyroid Boston, que hormones nos va a estar on hablando the sobre liver, los particularly efectos de la around hormona tiroidea MASLD, en or el hígado, metabolic en particular associated MASLD, steatoid liver asociado disease. a la He's the enfermedad president of the hepática Boston Medical Center esteatóxica and professor of medicine asociada a la disfunción at Boston metabólica. University School of También tenemos Medicine. con nosotros a la Dr. profesora Hollenberg doctora earned his Gabriela medical Brenta. degree from the University of El Calgary, doctor and Hollenberg then es he also served presidente as del chief Boston resident Medical at the Beth Center. Israel Deaconess Medical Center. He then completed his fellowship Es in profesor de endocrinology, medicina en la diabetes, Facultad and de Medicina metabolism de at Kobanian y Massachusetts General Abedisian de la Hospital. Universidad de Boston. And Se licenció en Tony medicina en la Hollenberg Universidad de is Calgary y completó renowned su for residencia en his medicina interna en el work Beth on Israel Deaconess physiological and Medical molecular Center. mechanisms Ejerció también como of jefe de thyroid hormone residentes. Se effects on especializa en metabolism and endocrinología, tissue thyroid diabetes hormone y effects. metabolismo en el Massachusetts Tony General will be Hospital. followed by Dr. Brenta, and Luego I'll tendremos a say a la little bit doctora about Gabriela Brenta Brenta in just a few minutes. But y vamos a one thing to presentar a la remember doctora is en algunos once minutos. this Pero is una cosa que finished, tenemos que if you could recordar all es que complete una vez concluido the esto, les rogamos, por favor, survey that'll come out, you'll then be able completar to la encuesta obtain a certificate of al attendance final del at seminario this para meeting. poder tener el certificado de The presencia question de and la answers, reunión. we hope you'll be En las able to write preguntas y them down respuestas esperamos que puedan in escribirlas the chat box down at the en bottom, el chat en la and we'll parte collate these inferior questions, y and vamos a we will juntar be estas asking preguntas those para to our poder ir panel, and hopefully we haciéndolas a should nuestro get panel really interesting y tendremos answers. seguramente I respuestas have sumamente no interesantes. potential conflict of Yo no tengo interest to conflictos de declare for this intereses a particular declarar activity. para esta actividad en particular. A little bit about the providers. So we're really grateful to Un poco con MedEA, respecto their a Medical Education MEDEA. Academy. Es una It's a academia de global educación provider, médica, es un and proveedor its mundial de work has formación involved médica. designing and Se delivering, dedica and a also then diseñar, evaluating impartir medical y evaluar education programas de activities educación médica en throughout todo el the mundo, globe. They ofreciendo offer apoyo a los support to a profesionales lot of sanitarios en su healthcare desarrollo professionals, profesional and it's been continuo. really wonderful to work with them Ha in sido delivering realmente this to fantástico you. trabajar And con once again, ellos. thank you to everyone for taking the Así time que out. I nuevamente realize it's gracias about a todos 11 por in the haberse morning tomado in el Latin America, tiempo. and Sé I que en understand América about Latina en algunos 10 lugares o'clock son at más o night menos las in 10 de la China. mañana, So mientras que thank en you China son las for your 10 de la time. noche. Así que We have gracias had a other cada uno de ustedes por activities su tiempo. organized via Tenemos también MedEA. So otras we had a video actividades que han interview sido organizadas back por in Medea. April. Hemos We had hecho a una podcast and videoentrevista infographic en in July. abril, un We have podcast con had work about infográfico the en cardiovascular julio. effects of thyroid Hemos hormones. We've had trabajado some también sobre lectures el about hipotiroidismo thyroid hormones in con pregnancy. And then también today is the temáticas live sobre webinar la hormona that has tiroides y been el organized. embarazo y hoy A lot nuevamente of en este organizations are seminario in web. partnership and have Muchas endorsed this organizaciones webinar, están including the avalando society, the y están Portuguese Society asociadas a for este seminario, Diabetes, incluyendo la Metabolism and Sociedad Portuguesa de Endocrinology. We've Endocrinología, had Diabetes y the Metabolismo. Argentinian Society for Tenemos la Endocrinology and Sociedad Metabolism, which have Argentina de also endorsed Endocrinología y this. The Metabolismo, Latin American que avala Thyroid también esto. La Society have been Asociación supportive, Británica as de has been the British Tiroides Thyroid ha Association. apoyado, así como la Sociedad Latinoamericana de We'll be Tiroides. particularly thankful to Marcelo Estamos Vitali, who's the president particularmente
of the agradecidos Argentinian a Society for Endocrinology and Marcelo Metabolism Vitali, for presidente its de la support Sociedad Argentina de in Endocrinología y this Metabolismo, endeavor. por formar parte del Comité Internacional de este And programa. also Merck Healthcare, Y también a which is a Merck global Healthcare, thyroid hormone, which also deals with thyroid hormone amongst other que también medicines, trata has con la supported hormona tiroidea, this así como otros medicamentos, partnership and y has han provided ayudado with con an una independent grant, subvención but they haven't educativa really been independiente, involved in any aspect sin of estar selecting the involucrados topics en el or aspecto the de la speakers selección or de the los content of temas, what they're about to ni el say. contenido, So over the ni a next los 1 hour, oradores. we'll have Entonces, en la Professor Hollenberg próxima will be hora talking about the vamos a function of tener T3 in mast cells, al profesor and that'll be Holberg, que nos followed va a hablar by Dr. sobre Brenta la talking about the función de cardiorenal metabolic T3 en mast consequences of cell D. hypothyroidism. Luego la And then we'll doctora have 10 Brenta minutes of sobre discussion las and consecuencias debate, metabólicas y friendly, cardiorrenales del all in all. hipotiroidismo. And then Y we'll close finalmente in un about an debate y hour's una time. discusión So, para concluir. without any further ado, Y así sin let's más, go to Professor Hollenberg. vayamos You've al been aware of the profesor learning objectives, Hollenberg, which are on your conoce los screen, objetivos de and hopefully aprendizaje que at the end pueden of ver en la it, we should pantalla y have esperamos que al final de all esta of you reunión scoring highly on this. hayan This is accredited aprendido for mucho para tener European Council for una Continuing buena Medical puntuación. Education, Este es un programa acreditado por el and you'll Consejo get Europeo de Acreditación para la Educación Médica certificate, Continua, as I said right at the y beginning, for your attendance. obtendrán un I'm sure certificado by now por you'd su have realized presencia al that final. this is Se habrán ya simultaneously being dado cuenta translated de que into Spanish estamos and teniendo Chinese, traducción simultánea obviously along en with español English y that en you can chino, hear además directly. de el inglés, que es And el again, idioma a de reminder la about charla question de and hoy. answers. Put Finalmente, that in the les chat box, recuerdo enviar and sus we will preguntas ask durante them la on your conferencia en la behalf. sección Q y A de preguntas y respuestas para que el profesorado pueda Way to responderlas durante Tony la mesa Hollenberg. redonda al final del seminario. Great. Thank you very much. It's a real pleasure to Muchísimas be here, Professor gracias. Rosvi. Thank you Pasamos for the, entonces al the kind doctor introduction. Hollenberg. Muchísimas It's a gracias pleasure to por share su this webinar presentación. Es un placer estar acá Gabriela Brenta. We're going con to try Gabriela and Brenta. link our Vamos talks together a and make sumar sure nuestros that puntos de vista para poder we give you a good asegurarnos perspective de on the poder role darles of una thyroid perspectiva hormone completa in, sobre el rol de la hormona in, tiroidea in, in diseases of the liver and kidney. en I'm going to focus enfermedades on the liver renales and y del epidemic of hígado. Yo voy a metabolic hablar sobre la dysfunction associated parte del steatotic hígado liver disease, y la MASLD, enfermedad hepática formerly esteatótica asociada a la NAFLD, and disfunción focus on the role of metabólica, thyroid hormones a la in both the MASLD y el pathogenesis and rol de then la hormona tiroidea, tanto en la patogénesis the como treatment of this en disorder. el I have tratamiento de nothing este to trastorno. disclose Yo no regarding tengo this, declaraciones de this intereses talk. particulares para esta charla. At the end of this talk, I hope that you will all understand how thyroid Al hormone acts in final humans de to esto, regulate espero que todos puedan metabolism comprender and how cómo actúa thyroid la hormone is hormona the most tiroidea en los important seres hormone humanos para regular in el humans. metabolismo I've added y that. determinar cómo To los niveles determine how bajos de low la thyroid hormona hormone podrían levels could afectar la impact función liver function hepática y and las metabolic enfermedades disease, metabólicas. and appreciate that Y engaging the thyroid hormone apreciar signaling que pathway la in the liver, activación de la vía de either through the señalización de la hormona addition of tiroidea en thyroid el hormones hígado or new puede analog therapy, tratar la can treat MASLD u metabolic otros dysfunction análogos que pueden associated tratar liver disease. la enfermedad metabólica To do this and asociada a la accomplish those enfermedad learning hepática. objectives, we'll have three Para lograr components estos of this objetivos, talk. vamos a One, tener we'll tres quickly review thyroid hormone componentes. action and how the hormones control physiology Uno es and la metabolism. acción de la We'll hormona then review tiroidea, luego el briefly the hipotiroidismo clinical y la enfermedad consequences metabólica of para poder pasar hypothyroidism, a los análogos subclinical de la hormona tiroidea hypothyroidism, con las and nuevas their relationship to metabolic terapias. disease. And then we'll try and understand how Y thyroid vamos a hormone can be poder used comprender to cómo se treat puede utilizar la hormona metabolic tiroidea para complications tratar las of complicaciones metabólicas obesity and diabetes de la obesidad with novel y la therapeutics that have diabetes been con designed from thyroid hormone. terapias novedosas que han sido diseñadas de la hormona tiroidea. So shown in the middle of the slides are the thyroid hormones, or the Pueden elixirs ver of life, acá as I las like to hormonas say. tiroideas, T4 and el T3, the elixir de only la vida, como me gusta iodinated decir, proteins T3 y in the T4, human body. que son las T3 is the proteínas biologic iodinadas en el actor, cuerpo but humano. T4, as you know, La is the preferred T4, como treatment because saben, it es is el converted tratamiento to preferido T3. porque se Thyroid convierte hormones a are absolutely 3,4. Las required hormonas for tiroideas development and son shown as a requeridas para tadpole, el which can't become a desarrollo, frog como if podemos thyroid ver, que hormone is puede not volverse, present. por ejemplo, In humans, de thyroid hormone has
critical effects En on la growth and hormona development and tiene un regulates efecto on crítico en el neurologic function, desarrollo cardiac function, y puede hepatic function, desarrollar las funciones bone neurológicas, metabolism, cardíacas, muscle hepáticas, el metabolism, and metabolismo energy de expenditure los through its huesos, targeting de los of fat músculos y tissue, el including gasto brown fat. In metabólico. fact, there's not a cell Y that I los know in the human factores body that does not respond to thyroid hormone. no es una And we'll hear a célula lot about conocida the en la kidney later on el the cuerpo humano second y no part of this responde a la webinar hormona as well, tiroidea. Y vamos a escuchar and también to understand sobre the los unique riñones roles that para thyroid poder hormone comprender plays in los renal nuevos function. roles que tiene la hormona tiroidea en la función So, renal. as I told you, thyroid Como hormone les acts decía, on every tissue in the body, as displayed here in this slide. And to interpret thyroid hormone para poder function in interpretar humans, we use the la thyroid hormona stimulating tiroidea en hormone los assay, humanos, which is a hormone utilizamos released from the pituitary, lo que viene and is under the de la control of pituitaria feedback y está bajo el inhibition control by de la T4 inhibición and de feedback T3, de which T3 sets y the T4 TSH at a y particular level el for a particular TSH en individual. un And nivel there is a normal particular para range that cada we'll individuo en review, particular. Hay un and rango normal que it vamos is a one of the ver most y widely es used tests uno de around the world, and is las the pruebas screening más test to utilizadas en el diagnose mundo. Es una prueba de cribado utilizada disorders para of thyroid diagnosticar hormone action, trastornos or de la commonly hormona referred de to la as acción hypo and tiroidea o hyperthyroidism. hipertiroidismo. Thyroid hormones circulate, as I said, La hormona throughout the human tiroidea, como body les and decía, target every cell. circula entre What's las fascinating células about en el thyroid cuerpo humano hormone y lo is that fascinante de la it hormona enters tiroidea cells through unique es que transporters entra a las células that a exist on través cell de surfaces. And there are different transportadores flavors of these únicos que existen en transporters. The diferentes most famous of them superficies is the y la más monocarboxylate 8 famosa transporter, or es el MCT8. monocarboxolato Once o taken up into cells, MCT8. Una vez thyroid que hormones can lo be then toman las activated or células, las hormonas inactivated. tiroideas I pueden told you verse that T3 is activadas the o biologic desactivadas. Es conjugate decir, que or el the active T3 moiety es that mediates most physiologic actions. la parte So activa T4 que puede circulates in mediar far las higher acciones concentrations in the blood, fisiológicas. and Entonces, once it gains T4 access to tiene las cells, it can be concentraciones activated en la by a sangre family y of puede acceder a deadenases esto to activándolo a T3. través de una familia de diagnósticos a T3 can also be T3. El converted to T3 también puede activated by another deadenase, convertirse y the type 3 activarse deadenase, to reverse T3. por otros However, the cell deionases. can then set its Y own luego level of las T3 that células it pueden makes, poner so to su propio speak. nivel de And once made, T3 que T3 then realiza. Y una enters the vez realizado el nucleus, T3 where que it entra en binds el to núcleo y que receptors se for une a thyroid los hormone receptores that de las then hormonas regulate tiroideas, luego physiology regula la by fisiología controlling gene expression. controlando la expresión T3 can genética. also El regulate through T3 its también puede receptors regular rapid los actions as well receptores without binding con to DNA, acción but these are not as veloz important sin as unirse the al ADN, pero genomic estos no son tan actions of thyroid importantes, hormone. son las There, acciones and I just genómicas want de to la hormona introduce at this tiroidea. point in time that Y there are quería two flavors of presentarles en these este receptors momento for que hay thyroid dos hormone. partes de estos There's receptores the de las hormonas B or tiroideas. beta receptor, Tenemos el receptor B is o beta, primarily que expressed in the liver and in the principalmente se pituitary. expresa And then en la there's the alpha pituitaria y en receptor, el hígado. which Y luego exists in tenemos the el heart and receptor bone. alfa que So existe en el immediately you corazón could y en los see that huesos. Entonces different effects of inmediatamente podemos thyroid ver los hormone are diferentes mediated in efectos de las different hormonas tissues tiroideas que están by mediados different en los receptors, so to diferentes tejidos speak, por which diferentes will give us an receptores, opportunity por así later decir. Y on nos vamos as a we ver discuss luego novel cuando ways to discutamos treat nuevas metabolic maneras de disease. tratar But the esta take-home message enfermedad here really is metabólica. that Pero lo que queremos thyroid llevarnos a hormone caso gets acá into cells via es transporters. que la The hormona local amounts tiroidea of entra a thyroid las células hormone, a través or de T3 in a transportadores cell, con can be cantidades controlled by locales de hormona tiroidea deadenases, de T3 en and una then célula que puede physiology ser is controlada y regulated by the luego la thyroid hormone fisiología receptors. viene regulada por los receptores de la hormona tiroidea. Let's move now to Pasemos hypothyroidism and entonces al metabolic disease. hipotiroidismo y la enfermedad metabólica. Clinically, patients with profound or overt Clínicamente, los hypothyroidism pacientes often con present with hipotiroidismo fatigue and suelen lethargy. presentar fatiga They y can have general letargo. signs, Pueden tener which signos include slow generales, lo que speech, incluyen slow un habla movements, lenta, and bradycardia movimientos or lentos slow y heart rate. bradicardia. Specific signs, when examined, Signos can include a goiter, específicos potentially pueden delayed incluir el reflexes, and even bocio, muscle weakness. reflejos potencialmente retrasados e incluso debilidad Non-specific muscular. laboratory Los values valores de include a laboratorio high no creatinine específicos kinase, incluyen a high liver CK enzyme level or elevada, AST, una enzima and a AST rising elevada y cholesterol, and también particular el LDL cholesterol LDL en level. In aumento en fact, particular. if one sees a En patient with a sudden De hecho, increase si in the vemos LDL a un cholesterol that's paciente otherwise con un unexplained, aumento please think of repentino de colesterol hypothyroidism. LDL, To puede make ser a explicado como diagnosis, as we talked hipotiroidismo. about, Para hacer el TSH is the best diagnóstico, como screening test. hablábamos, And TSH once es established la the mejor TSH prueba is de above the cribado. normal range Y or una vez que above vemos establecido por 4.5, encima de it's best then 4.5 to o el rango reflex normal, and será mejor measure entonces circulating thyroid hormone levels, medir which is los most commonly niveles done de with a hormona T4 tiroidea free circulante T4 que suele assay in the hacerse blood con T4 o in order to T4 confirm the libre diagnosis of en sangre hypothyroidism. para poder confirmar el So diagnóstico de overt or hipotiroidismo. hypothyroidism
hypotiroidism is a recognized Entonces, clinical el hipotiroidismo diagnosis and subclínico one that es has clear signs and symptoms, as uno just que reviewed. tiene signos y síntomas, However, more como common les decía. is
disorder that we call subclinical Pero también hypothyroidism. tenemos el These are hipotiroidismo patients who are generally subclínico. Estos son asymptomatic pacientes que suelen ser with an asintomáticos, elevated TSH, con usually un between TS4 4.5 and libre 20, elevado, who have a generalmente entre normal free T4. 4,5 y 20, con There un is some debate T4 libre regarding the upper limit normal. of normal, Hay un but cierto Dr. Brenta debate and sobre I el both límite agree that superior 4.5, de lo normal, pero and I estamos think de Dr. acuerdo, Osby would agree as la well, doctora is the Brenta y yo, established que upper limit of normal. 4,5 So es subclinical el límite hypothyroidism is a superior. normal appearing patient, Entonces, otherwise tenemos well un for the most part, paciente con potentially with hipotiroidismo other que se ve normal, disorders, but se normal podría thyroid pensar en hormone otros levels, but an trastornos, elevated pero con TSH. niveles So what does normales this de mean? Well, hormona it's common. tiroidea, pero 4 to TSH 5% of women alto. Bueno, esto es común para el 4 o have this 5% de las disorder mujeres under que the age tienen of este 45, and as trastorno women por age, debajo de it becomes even more 44 common, años. rising to Y para estas 17% of mujeres, women over the age luego of se 75. sube al Lower más in del men. If there's 17% para another mujeres mayores de autoimmune 75 años. autoimmune condition present, such as type Menor 1 para diabetes hombres. or Y también rheumatoid si hay arthritis, otra the incidence is even much enfermedad higher. autoinmune, diabetes Many de of these tipo 1 patients o remain artritis reumatoide, subclinically la incidencia hypothyroid es with más an elevated alta. TSH that does not Muchos progress. So the real pueden question tener is, TSH what que are the no progresa. consequences Entonces la pregunta real es cuáles of son las relatively mild consecuencias hypothyroidism, de yet un persistent hipotiroidismo hypothyroidism? suave, pero persistente. In the last number of decades, it's been En las clear últimas that décadas rising ha quedado TSH claro que el aumento levels de los niveles de in the range of subclinical TSH en el rango hypothyroidism de are hipotiroidismo associated with all-cause subclínico se mortality asocia con la due to mortalidad por todas las cardiovascular causas disease debido a that can be the enfermedades consequences cardiovasculares que of pueden ser las associated metabolic consecuencias disease, de including enfermedades metabólicas diabetes, asociadas, steatotic incluyendo liver disease, diabetes, and CKD or chronic esteatosis kidney hepática disease. And these metabólica, come from large clinical databases. I show you the NHANES data insuficiencia from a renal few years ago, but crónica. these data Y have been estos replicated son in a number datos of que studies. son de la This work has led NHANES to desde algunos a años, paradigm pero se ha replicado en una serie of de treatment estudios. Esto ha approaches llevado a un to patients with paradigma de an elevated enfoques de TSH, tratamiento a para normal pacientes con un T4, TSH who are elevado, otherwise un T4 without normal, signs or symptoms of pero sin overt signos o hypothyroidism. símbolos As I o mentioned, síntomas when the de TSH rises, hipotiroidismo. there's a risk of cardiovascular morbidity and Cuando el mortality TSH that aumenta, can hay be un the riesgo de consequences morbilidad y of other mortalidad de metabolic disease, cardiovascular y including pueden chronic ser kidney disease consecuencias de otras enfermedades and liver metabólicas, disease as como well. insuficiencia And renal crónica the clinical o problemas suggestions are that once hepáticos. the Y TSH la rises above sugerencia clínica 7, es que una vez in que el those TSH patients va por encima del who are 7 en less than aquellos 65, pacientes one might want to que consider treating, son especially menores de if there is 65 años the de edad, presence uno puede considerar el of tratamiento, en CKD, a particular si metabolic hay una disease, presencia de insuficiencia steatotic renal liver crónica, disease, diabetes, or enfermedad anything else, or metabólica, estatosis hypercholesterolemia. hepática In those o over 65, one would hipercolesterolemia. consider treating. Once En the quienes tienen TSH más de rises above 10, 65 años, however, uno consideraría el all tratamiento una vez que el societies pretty TSH va much por encima del recommend 10. that Sin embargo, patients then todas las be treated sociedades with recomiendan que L-thyroxine los for pacientes sean subclinical tratados sin hypothyroidism. So I L-tiroxina, think por what this ejemplo. denotes clearly is Entonces, that creo que lo que esto nos demuestra when the TSH is even es que mildly cuando el elevated TSH está incluso un poco with elevado normal T4, con the un body does not T4 have enough normal, el T4 cuerpo no for its tiene own suficiente actions because T4 the para sus TSH is propias high. acciones porque el And this low TSH está thyroid hormone alto. signaling En can esta have profound señal baja de la consequences hormona in the tiroidea puede progression of tener metabolic consecuencias disease in the profundas en la heart, progresión liver, de la and enfermedad kidney, as you'll metabólica hear en el later. corazón, And en el hígado y probably en los should be riñones, treated como in certain escucharán. Y situations as probablemente outlined deba in de this ser slide. tratados en We algunas do need more situaciones, como podemos ver acá en la randomized diapositiva. controlled clinical trials in Necesitamos this area, but más there's a ensayos lot of evidence clínicos to aleatorizados, suggest what I just controlados en said. esta área, pero esto es suficiente So, evidencia what para about the sugerir lo liver? que les estaba contando. Thyroid ¿Y hormone qué has sucede con profound el actions hígado? in the La liver. hormona It tiroidea tiene regulates fat acciones content profundas, by regulating both regula transport of la fat into the liver, lipólisis how fat is synthesized in the periférica, liver, qué and how fat tan is oxidized or removed from the rápidamente liver. y cómo Also, viene as I discussed, sintetizada la thyroid grasa en hormone el is hígado. one Y of the como most les decía, la important hormona tiroidea es regulators uno de los of reguladores más cholesterol importantes del metabolism colesterol, in the liver. del metabolismo en el hígado. And in fact, thyroid Y hormone de action hecho, is highly la acción de related la to the hormona development tiroidea of está metabolic sumamente dysfunction relacionada associated liver con disease. la If you look at enfermedad large hepática population esteatótica studies, asociada as a la I show disfunción here, metabólica. Si with a pueden ver higher acá los TSH, estudios, con un as you TSH más progress from the alto a medida que se normal to progresa the subclinical to desde the overt normal a hypothyroidism subclínico range, a the manifiesto incidence como of rango de steatotic hipotiroidismo, liver la disease rises. incidencia de While as esteatosis the hepática TSH falls, metabólica even into the aumenta, mientras que si el hyperthyroid range, TSH the baja, incidence aún decreases. dentro al And rango this de is really, hipotiroidismo, la well, incidencia on the population disminuye. level, Y esto, bueno, quite mientras que a nivel de población dramatic. es At bastante the physiologic level, dramático, this is a nivel confirmed in animal fisiológico studies esto where se if you confirma en estudios remove all of those animales, receptors donde for si thyroid movemos hormone todos from esos the receptores liver, de la hormona livers become tiroidea fibrotic, del hígado, which is really the el end hígado stage se vuelve fibrótico,
esterótico, lo que es clinical realmente picture el from último estadio steatotic liver disease, de una confirming that imagen thyroid hormone clínica action de is critical enfermedad in hepática preventing the metabólica. development Entonces, of esta hormona steatotic es or crítica metabolic para dysfunction prevenir associated la liver disfunción disease. esteatótica.
So that's when we look at metabolic associated Entonces, liver cuando disease, which miramos affects la 30 to estatosis 45% of the hepática general metabólica, population que es el across continents, 30-45% de la población en 60 to 70% of diferentes those with type 2 continentes, el diabetes have 60-70% de MASLD. los diabéticos 2 to tienen 3% with just fat in the MASLD liver progress to advanced y fibrosis. entre el 25 to 2 al 30% of those with 3% con fibrosis estatosis further aislada progress progresa a potentially fibrosis avanzada cirrhosis y entre el and 25 y el to 30% hepatocellular con carcinoma. fibrosis evoluciona So ideally, we'd like to posteriormente intervene a and treat cirrosis y a carcinoma MASLD hepatocelular. before it progresses to Entonces, lo fibrosis ideal and es further to intervenir cirrhosis or con MASLD hepatocellular carcinoma. And antes de que importantly, progrese a la in all of these fibrosis, a la conditions, cirrosis o al carcinoma decreased hepatocelular. thyroid Y lo hormone importante es signaling que can con be todas present. estas Indeed, there are condiciones studies where puede even haber giving una T4 disminución en or la L-thyroxine señalización to de patients TH, de with normal thyroid T4, function can L-tiroxina para reduce liver pacientes fat. con una So función thyroid hormone tiroidea signaling, normal que because puede of its reducir physiologic la effects on the grasa. liver, is Entonces, exquisitely estos important efectos in the fisiológicos treatment or en el hígado son prevention sumamente of importantes en MASLD. el tratamiento y la prevención de MASLD. So like to turn based on that principle of thyroid Entonces, hormone basados action in en the ese liver principio de la acción to tiroidea en el thyroid hormone hígado, analogs, and which will further underscore the importance of thyroid hormone in the treatment of MASLD. que vamos a ver el tratamiento de So as I MASLD. mentioned Entonces, earlier in como the les talk, mencionaba there are two antes flavors of durante la thyroid hormone charla, hay dos receptors, tipos the de B or receptores del hormona THRB or tiroidea, beta, and the alpha or THRB o A, beta o THR alpha. THRA So o back alfa. in the Entonces, volviendo un poco 1990s, a Tom 1990, Scanlon and John Tom Baxter Scanlon y John hypothesized that they could Baxter make a hicieron una specific hipótesis analog de for que se podía hacer un THRB, análogo and específico para that this THRB. compound Y este would bind compuesto, to the TRB equally to el T3, but not THRB se bind to uniría al TR alpha. T3, pero And in no fact, that's al what they did. And they THRA called this alfa. compound Y GC1. así lo So llamaron here you could then potentially GC1. think of a Entonces, specific potencialmente se ligand podía that could go pensar just to the liver en un to ligando treat que pudiera ir metabolic específicamente al hígado dysfunction para poder associated with tratar la steatic liver disfunción disease metabólica without having asociada a la untoward estatosis effects hepática of sin excess tener los thyroid hormones efectos on the de heart or the exceso de bone. hormona tiroidea en los huesos o en el So corazón. the first such analog that was given to Entonces, el humans was primer called análogo que se dio a los humanos se llamaba KB2115. And this was studied in KB2115. a phase Este fue un 2 clinical estudio trial que that was se published hizo in en the un New England ensayo Journal clínico and de led by fase Paul 2, Laderson. publicado por el New England Journal, Trial liderado showed that por this analog, Paul Laderson. KB2115, which was like GC1, only Esto went to era the como el liver. And what it GC1 did que was iba it dramatically solamente al reduced hígado y lo LDL que hacía era cholesterol reducir levels and dramáticamente los niveles de triglycerides and colesterol lipoprotein LDL, A los with really, really triglicéridos good y la effects, lipoproteína showing A. that you could Realmente get muy buenos thyroid efectos, hormone lo que mostraba analogs que sí se only puede to the tener la liver hormona that would bind tiroidea to TR con beta without análogos peripheral solo side que se effects. unan This al drug hígado. unfortunately had Podía to be unirse al discontinued because it TR had beta, pero a lamentablemente non-drug tuvo que effect on descontinuarse bone. porque tuvo un efecto en los Subsequently, though, huesos. however, people didn't give up. Two further Luego, la analogs gente no se were dio por developed vencida y by se a desarrollaron couple of dos different análogos companies, más por again with diferentes the idea empresas, now to nuevamente go con la after idea MASLD de and ir a treat buscar el MASLD para fibrosis poder and tratar fat la accumulation in fibrosis the liver y la with analogs that acumulación would de only bind to grasa en TR el beta. hígado, con los análogos que solo se unirían a TR beta. And this is a phase 2 study of Este es the un estudio de compound that fase has 2 de un subsequently compuesto been approved. It was que the luego first ha drug sido approved aprobado, el for the primer treatment fármaco of aprobado para el metabolic dysfunction tratamiento de associated liver disease. disfunción This compound was metabólica, litirom, or first known as de la enfermedad hepática MGL3196, estatóxica is asociada a la specific for disfunción metabólica. TRB, and it Este es only goes to the específico para el liver. TRB, And in this es phase 2 study, shown en on este ensayo MRIs, clínico de showing fase 2 fat del in the agonista liver before, and then at week 12, and TR-MGL3196, then further podemos on in ver the en la study, semana showing 2, a 4 y dramatic 12, mostrando decrease in una in fat disminución contact, in relative fat dramática content, and en absolute el fat content contenido in the livers de of patients grasa en with el hígado de los metabolic pacientes dysfunction, con steatotic liver disfunción, disease, suggesting that this could con be a enfermedad highly hepática effective drug. estatóxica asociada a la disfunción metabólica, sugiriendo que Indeed, podría in a ser un phase 3 fármaco clinical sumamente trial eficaz. performed by Harrison et al. And published in the New England Journal of Medicine, Luego, en el ensayo médico resmetirom was shown de to fase have a 3, se 30% autorizó a más de effect 900 of pacientes, mostrando un resolving 30% de mejora en la inflammation in hepatitis liver and fat con accumulation in the liver in about 30% of patients inflamación y at a acumulación dose lipídica en at two el doses, hígado, and the con un higher dose being more 30% de effective. pacientes en 2 dosis, con la Similarly, primera it was dosis also able to más improve alta y más fibrosis in eficaz, y about similarmente se 25% pudo of patients. mejorar la So it was able fibrosis to en el treat 25% de los the pacientes. precursor to Entonces, fibrosis pudo and also tratar al fibrosis precursor de la by fibrosis enhancing y la thyroid hormone fibrosis, action in the liver aumentando la alone. acción de la hormona Also, there were tiroidea dramatic solamente effects en on the el hígado. reduction of También LDL hubo cholesterol efectos in these patients. dramáticos con respecto a la reducción del colesterol Based on these LDL de estos findings in pacientes. large phase Siguiendo 3 clinical estos trials, descubrimientos en this este drug was ensayo approved de for the fase treatment 3 of aleatorizado,
of Este fármaco fue MASLD aprobado para and el MASH tratamiento de MASLD y by the Food and Drug MASH Administration in the United States in por 24 la and by the FDA de los European Estados Medicines Unidos Association en in August of 2024 25. y por la And we're Asociación starting to Médica get Europea en agosto interesting del data back from 25. patients really Estamos after empezando a its recibir first datos interesantes year de of aquellos use. pacientes después del primer Subsequent año to de the uso. approval of Tras la resmetirom, one of the aprobación GLP-1 analogs has de also esto, been uno de approved los for the treatment análogos de of the same GLP-1 disorder. también ha sido aprobado para el tratamiento del mismo However, trastorno. while I said that these drugs are Mientras que, como les specific for the liver decía, and don't affect estos other son targets, there was fármacos some suggestion in a específicos large para phase el 3 hígado sin clinical afectar trial otros that T4 objetivos, levels may fall hay slightly. unos This is in niveles de fact hormona felt to be a tiroidea que liver-specific effect disminuyen. Este es because un efecto too much específicamente del thyroid hormone in hígado the liver porque can rev up its own hay metabolism. demasiada And I think this hormona bears tiroidea en watching on el patients being hígado treated que with puede MASLD to aumentar el make sure that we're metabolismo, not pero lowering their tenemos que thyroid estar hormone viendo levels que to no se untoward reduzcan places los that could niveles de create hormona hypothyroid tiroidea symptoms in a other los parts of the pacientes con body. MASLD porque luego se pueden crear síntomas de So with that, I'd like to hipotiroidismo. conclude and Entonces, then con just esto review what quisiera we've talked concluir about. y ver So un poco low lo que thyroid hormone hemos levels lead to metabolic conversado. dysfunction. Primero, que This los could even niveles de include thyroid bajos hormone de levels in hormona the normal tiroidea provocan range, disfunciones but are reflected by metabólicas. a high O sea que TSH están en level un like in subclinical rango normal, pero hypothyroidism. reflejados con un nivel de One TSH can alto, como el target hipotiroidismo thyroid hormone subclínico. signaling El aumento to de la specific señalización cells or celular even to organs específica based on new de drug la discovery hormona tiroidea methodology and the development of thyroid hormone analogs. es Uh, una What nueva was vía clear para from las the clinical enfermedades studies is, though, metabólicas. that Lo que ha only quedado claro 30% de of los estudios patients clínicos es with que solo el metabolic 30% de los dysfunction pacientes associated con liver disease enfermedad responded hepática to these new esteatóxica thyroid asociada a la hormone disfunción analogs, metabólica responde a estos raising the nuevos possibility that análogos even de la hormona stronger drugs tiroidea, are lo que puede necessary in the thyroid hormone signaling pathway demostrar to que pueda treat ser metabolic posible dysfunction tratar associated liver disease. la And with that, thank you MASLD, very much for your attention. pero se necesitan más trabajos sobre el papel de la señalización de la hormona tiroidea en el hígado. Y con esto That was agradezco su excellent, atención. Professor Hollenberg. Esto Thank ha you sido very excelente, much. profesor Hollenberg. We'll come to Muchísimas questions gracias. later, Vamos and that a ir a gives las us time preguntas to move luego. to the next Y esto nos talk. da el tiempo de Professor pasar Brenta is a the la Chief of Thyroid próxima Division of the charla, la Endocrinology profesora Department at Brenta, con Dr. las Caesar consecuencias Milstein Hospital metabólicas in Buenos Aires, cardiorrenales del and hipotiroidismo. professor at the La Medical School doctora of the es University of Buenos expresidente de la Aires, Sociedad as I'm sure Latinoamericana you de all know, Tiroides, is in jefe de la unidad Argentina. de tiroides del Departamento de Uh, Endocrinología y Metabolismo. Gabriela is a Gabriela very active researcher. She has es una published more than investigadora 100 muy papers activa, on ha various publicado aspects más de of thyroid 100 function and papers diseases, sobre las and diferentes she has acciones been de a la pro-secretary of the disfunción Argentine de la Society of hormona Endocrinology and tiroidea. Metabolism. She has served as the president of the Latin Ha American sido Thyroid Society presidente de la up till Sociedad 2019 de and América has Latina hasta been el a member of 2019 the Pregnancy y and Thyroid Task miembro Force del and the Grupo de Trabajo Women sobre in Embarazo y Thyroid group Tiroides in y the del Grupo de American Mujeres en Thyroid Tiroides de la Association. Asociación Americana de So Tiroides. without wasting further time, Bueno, y así over to sin you, más, Gabriela. le dejamos la palabra, Thank doctora you Brenta. very much, Dr. Muchísimas Salman. gracias, And while I share my slides, doctor let me see. I guess you can see Rasby. them Y now, mientras and que now it's in full comparto la presentation, pantalla, por favor, ¿me pueden decir si ven bien la just to confirm. presentación? And I'd like to thank Medea for Y inviting quisiera me agradecer a to be Medea por able haberme invitado para share this poder live webinar compartir together with Dr. este seminario Hollenberg and with web you, junto con Salman. el It's doctor quite an honor. Hollenberg. Es And realmente un placer. these are my disclosures. Estas son mis And as declaraciones de Dr. conflictos de Tony Hollenberg has intereses already y como el introduced the doctor subject, Hollenberg this will be presentaba easier el for me. tema, esto va a ser ya Our más learning fácil para mí. objectives today Nuestros objetivos de aprendizaje de hoy are son 3. to understand the Comprender relationship la between lower relación thyroid entre los hormone niveles levels and bajos kidney de hormona disease, tiroidea y la enfermedad and to renal, describe the association or describir the la possible asociación association between subclinical posible entre el hypothyroidism and hipotiroidismo chronic kidney subclínico y disease. la enfermedad And renal crónica, therefore, we will try to identify those patients who might y benefit from luego identificar a levothyroxine aquellos therapy. pacientes que podrían beneficiarse de la terapia con levotiroxina, And chronic kidney LT4. disease is characterized by a progressive La deterioration enfermedad of renal renal crónica se function, which caracteriza por un deterioro contributes to progresivo e cardiovascular disease. irreversible de la función renal And que contribuye here a la I share enfermedad my pointer. cardiovascular. See. A ver, The el Global Burden of Disease puntero. Study has Bueno, evaluated the el epidemiology of chronic kidney estudio de disease. carga mundial de morbilidad Period.
And the potential explanations Y for las these explicaciones findings potenciales are de that the esto population has grown, pueden ser que la that the población population is aging, and está the envejeciendo large epidemics of y diabetes, las grandes that, epidemias de obesity and diabetes, de hypertension obesidad that we y have de observed hipertensión throughout these que hemos years. observado también en estos And años. this connects to this Esto presentation with Dr. se Hollenberg, conecta a which esta discussed presentación del Dr. Hollenberg and framed que it in the broader concept of discutía metabolic en cardiovascular renal el disease. concepto de And the new kidney enfermedad disease, hepática improving global outcomes, the esteatóxica KDIGO asociada a la guidelines disfunción emphasize metabólica. the importance Y of las assessing patients' directrices risk and note de that there are ways to KDIGO prevent hacen progression. hincapié en la importancia de evaluar el riesgo And de it los is key to pacientes y señalan identify que other existen formas de concomitant prevenir la diseases that progresión. may have an También influence existen on this otras progression. enfermedades And concomitantes que pueden hypothyroidism influir may en be esta one of them, progresión. and this is Y el why hipotiroidismo I'd like to puede ser introduce una de this estas, y es por eso idea to you. que quisiera presentarles Here are esta the idea. mutual consequences of lower Aquí podemos thyroid ver and renal las function. consecuencias mutuas en la disminución de la Hypothyroidism función has tiroidea y been shown renal. to El impair kidney hipotiroidismo, como structure in podemos different ver, puede experimental models afectar and also in humans. esta estructura en It has diferentes also been shown modelos that experimentales y también hypothyroidism en humanos, impairs kidney y function, muestra as I will show you que in el the next hipotiroidismo puede slide afectar a in los detail. riñones, como les voy a And mostrar en also it has been detalle en la linked to próxima urological diapositiva, disease, y to more también prevalence puede of kidney tener que stones. ver con enfermedades What urológicas we all are y familiar with is the con effects cálculos that chronic kidney renales. disease Esto puede causes to the thyroid, and especially in ser particular conocido lo in que patients with realiza a la advanced kidney tiroides, disease. We might aumentando find el riesgo de la dysregulated función serum tiroidea. Y TSH podemos ver levels, que tenemos lower niveles séricos serum de T4 TSH levels, and what we desregulados, know as niveles séricos de non-thyroidal T4 illness, más which are bajos, the lower y lo que serum T3 sabemos levels como characteristic of these disminución de los patients. niveles séricos de T3 Well, en this estos graph pacientes. summarizes the direct Acá and podemos ver un indirect gráfico que resume los effects of low efectos thyroid directos e hormones on the indirectos kidney. de los niveles bajos de hormona And I tiroidea will en la show you in función this renal. box the Y voy a direct effects, mostrarles which acá include altered los intrarenal efectos hemodynamics, directos que decreased incluyen la renin, hemodinámica angiotensin aldosterone intrarrenal, system production and que reducen la activity, producción y la an actividad del increase in sistema renina, tubular feedback that I will angiotensina, explain in the next aldosterona, slide, and a decrease in tubular transport capacity. But y aumentando indirectly, la low thyroid hormones retroalimentación, pero effects on the heart indirectamente include esto tiene the decreased efectos en el contractility, corazón, decreased cardiac output, con un and the effects hipotiroidismo on que the afecta al vasculature, riñón, which a disminuir increase, la which are contractilidad, increased el systemic gasto vascular cardíaco, las resistance mainly, residencias and vascular through these sistémica indirect principalmente, pathways y a and the través direct de esto, pathways, con we end caminos by directos e having glomerular indirectos, también alterations, podemos which tener are characterized by alteraciones a decreased glomerular glomerulares que están filtration rate, caracterizados a por decreased renal un plasma flow, and índice decreased glomerular transcapillary hydrostatic pressure. y And una also presión collecting gut hidrostática alterations, transcapilar. También los which include datos a decreased diluting and incluyen concentrating una, activity and an increased una natriuresis in response concentración to y volume dilución, alterations. mayor actividad en As I estas mentioned, I would like alteraciones de to volumen. focus on one of Como the direct mencionaba, me pathways, which is the gustaría tubular centrarme en uno glomerular de estos feedback and the low caminos, thyroid hormone levels. a los And bajos here niveles de we can hormona see tiroidea, y that aquí the low podemos thyroid ver hormones que lead los to bajos reduced niveles de sodium hormona chloride reabsorption necesitan in the proximal reducir los convoluted niveles tubule, bajos which you can look debido at a this la graph reabsorción on the de left cloruro de too, sodio en el túbulo which leads to contumeado an proximal, increased lo que lleva solute load a un to aumento del aporte de distal cloruro de convoluted sodio tubule. al If we look túbulo here, the distal convoluted contorneado tubule has the distal macula y a la densa, mácula and when the densa. macula densa Y con esta senses this mácula increased densa, cuando solute ve load, este there is an enhanced aumento tubuloglomerular de la feedback. carga de This solutos, leads aumenta la to signals retroalimentación that end up in tuboglomerular, lo que vasoconstriction of the provoca la afferent arteriole, vasoconstricción de la and this arteriola lowers aferente. the Y blood esto flow into the produce una glomerulus disminución del and flujo also the sanguíneo capillary pressure. intraglomerular y de And la presión thereby, this capilar, is how con la hypothyroidism might also consiguiente decrease glomerular disminución filtration también del rate. hipotiroidismo So, de la having tasa de explained all filtración these mechanisms, you glomerular. might try to understand Entonces, why there might comprendiendo be an estos mecanismos, se association puede between entender por qué puede haber subclinical una hypothyroidism asociación and chronic kidney entre el disease. hipotiroidismo subclínico y la enfermedad renal And crónica. let me see. There are several studies. I just want to show you this one that show that prevalence Hay of varios estudios, hypothyroidism pero is quisiera much centrarme en esto, higher que muestra que la in mayor patients with prevalencia del chronic kidney hipotiroidismo es disease than in mayor the general en pacientes population. con enfermedad renal In this case, crónica this is a cohort of que en la población 461,000 general. veteran Esta es affairs una patients with cohorte moderate to de severe chronic kidney disease. 461.600 And these pacientes de patients Veteran Affairs, y show estos that nearly pacientes se 1/4 muestran of the population in this
que casi una population, cuarta 1/4 of the parte de patients esta had población, un cuarto de los hypothyroidism. pacientes tenía And if you look hipotiroidismo. into the Y table si on the right, miramos a you can la see that for tabla en la every derecha, 10 podemos ver que por milliliters per cada minute 10 decreased mililitros por minuto GFR, or disminuido de glomerular filtration rate, GFR there is o an el índice de 18% filtración higher risk glomerular, of hay un hypothyroidism. 18% más de But riesgo now de let's look hipotiroidismo. the other way Pero around ahora at the prevalence vamos of a ver CKD according to la thyroid prevalencia de dysfunction. CKD según la And función you know that tiroidea. the most vulnerable population Saben que la for población más vulnerable CKD are the adults, the older adults. de And this study, this IRC son los Australian study, adultos evaluated mayores y este estudio ha 1,571 evaluado a participants of 1.571 60 years or pacientes older, de 60 and años they o looked at más different y han evaluado thyroid status groups. And here you los have them diferentes on this graph. estados. And the outcome here was the Y el resultado CKD. acá fue The subclinical la hypothyroid IRC. group, as you can see, El had grupo an increased risk, which con was hipotiroides 1.84, the subclínica odds tenía ratio un of CKD when compared 1,84 to patients with en normal thyroid comparación function. con pacientes And con also, función if tiroidea you, normal. Y también in this table, you can see that patients that en esta were in tabla the se puede ver highest que los compared pacientes que to the estaban en lowest el cuartil más alto en TSH comparación con los del quartile had cuartil más bajo 82% de increased TSH odds tenían un of having CKD, 82% and this was mayores independent of posibilidades age, body de mass index, padecer and the de presence of RC, diabetes and independientemente de la edad, hypertension. el índice de masa corporal, la presencia Well, de this diabetes is e another hipertensión. cross-sectional study. This Este one es was otro conducted in a estudio, una prueba hospital in transversal Buenos realizada en un Aires, the hospital en Cesar Buenos Milstein Aires, Hospital. It included donde 246 se incluyeron a patients with 65 246 years or older, pacientes and de all these patients had 65 high años o cardiovascular más, risk. y These todos tenían un patients were alto stratified riesgo according to euthyroidism or subclinical cardiovascular. Se los hypothyroidism. estudió And you para can see hipotiroidismo that those subclínico patients that y were pueden ver que aquellos subclinical pacientes hypothyroid con had hipotiroidismo 3 times subclínico higher chance tenían of 3 having veces más CKD than the probabilidades de patients that were tener euthyroid. ERC que aquellos And if you pacientes look to the con right, we see eutiroidismo. that Y si TSH miramos hacia la was derecha also podemos ver que el independently TSH associated también with estaba asociado en GFR, manera and this was independiente con la adjusted for GFR. age, Y esto sex, body mass independientemente index, de la edad, del albuminuria, sexo, IMC, TNF-alpha, smoking, albuminuria, diabetes, and high blood TNF-alfa, pressure. tabaquismo, So diabetes o now again hipertensión. showing that in Así que older adults nuevamente with high mostrando que en los adultos cardiovascular mayores disease risk, tenemos un riesgo de subclinical enfermedad hypothyroidism is cardiovascular y associated with el lower renal hipotiroidismo function. subclínico está asociado con una función renal inferior. Now, looking at data at the general population, Ahora mirando los datos de I la show you población just one general, study. This les is the muestro ELSA un Brazil estudio study, which involved 13,000 que patients with a median age of involucra 51 a years old. 13.193 Patients were pacientes con stratified una according mediana de edad to de their 51 años. thyroid Esta status vez into los pacientes subclinical hypothyroidism clasificados or según el estado euthyroidism or tiroideo, quartiles of TSH within subclínico the normal y range. cuartiles de And niveles the de outcome TSH dentro was del rango chronic kidney normal disease. y Here's the el definition. resultado fue And you enfermedad can see renal that crónica. subclinical Y hypothyroidism pueden was ver que el associated hipotiroidismo on estaba this asociado, table. You can see the como pueden ver en association la of tabla, estaba subclinical asociado, hypothyroidism el with hipotiroidismo GFR or subclínico está glomerular asociado a un filtration rate below 60 GFR por milliliters per minute. debajo de And 60 there mililitros was por also minuto y an también increased association había of un patients who had aumento en the la asociación de TSH in aquellos their pacientes third que or tenían fourth TSH en quartile su compared tercer to the o first cuarto quartile. cuartil en comparación con Well, el primero. all these studies suggest an Todos association, but estos they do not estudios prove sugieren que pueda haber causality una because they are asociación, pero cross-sectional. no prueban But we have some causalidad. Aunque Mendelian tenemos randomization studies that suggest algunos that there might estudios be aleatorizados mendelianos que that the hypothyroidism and TSH queda por might be definir si related el to increased hipotiroidismo CKD. This pueda is one ser la of them, causa and del there has deterioro been de la another función one that has renal been o recently solo un published marcador de la suggesting the función same renal. Este directional sugiere, es un pathway in estudio terms of de Mendelian aleatorización randomization. mendeliana donde But demuestran que tanto another el hipotiroidismo possibility, como el while we aumento de don't have too TSH y la many presencia de trials, as Dr. anticuerpos Hollenberg said, mentioned antipiroperodaxa that podrían ser causantes de la longitudinal studies enfermedad might give renal. us Estos some son idea estudios of what longitudinales is que the pueden darnos incidence algunas of ideas de chronic la chronic kidney incidencia disease as a de clinical la outcome enfermedad renal crónica regarding como baseline TSH resultado values. clínico en And base as you a can see, los this niveles busy base de table shows you TSH. that Como there are pueden ver, still esta conflictive tabla muestra results que in sigue terms of habiendo this. In resultados blue, there are some conflictivos. studies En with azul tenemos negative or algunos neutral estudios results, donde such podemos ver as the resultados Rotterdam study, neutrales o that negativos, didn't, como el it estudio even de showed that there was Rotterdam, an que improved demuestra outcome in incluso que patients with hubo una subclinical mejoría en los hypothyroidism in terms resultados en of changes pacientes in con GFR. hipotiroidismo These were subclínico con older respecto a los adults. cambios en GFR con los adultos mayores. And this, on the bottom in red, you have several Y abajo en studies rojo
Tenemos varios that had estudios the advantage of having que tested tienen la TSH in ventaja de haber several times probado along the way, not el just the TSH baseline varias TSH value, veces, no and solo showed positive al values comienzo, or y showed muestran positive results valores, in terms of higher resultados incidence of positivos CKD. con respecto a la And in mayor particular, I incidencia would like to show de this RC. Y en study, particular, which was quisiera performed mostrarles este with a estudio large que fue national US realizado health insurance plan. It's a con un retrospective plan of de over 4 million salud, de patients seguro de with salud de normal los baseline Estados Unidos, con más de TSH or 4 thyroid millones de function, pacientes con and they were TSH o followed up función for tiroidea 3.8 normal y years. fueron seguidos And then durante the patients were 3,8 años se evaluated hizo for el seguimiento. incident Los thyroid pacientes status, fueron and they evaluados were para el estado tiroideo incidente categorized as y fueron hypothyroid or categorizados hyperthyroid como or euthyroid. hipotiroidismo And o the outcome here was hipertiroidismo, the y el composite resultado acá endpoint of incident fue CKD el or criterio de CKD valoración progression. compuesto de RC And here you incidente can o see progresión de la 4 RC. models Y aquí of podemos ver Cox models for incremental 4 adjustment. They modelos adjusted for para several el parameters, and here's the aumento most strict incremental y el model of ajuste all. para diferentes And in all of them, you parámetros. can see that Y both en los hypothyroidism 4 and se also puede ver que el hyperthyroidism hipotiroidismo y el are risk factors for the hipertiroidismo son development and factores de progression of riesgo para el CKD. desarrollo So y these la findings progresión support de the hypothesis RC. that Entonces, reduced esto puede que thyroid hormone apoye levels have a la detrimental hipótesis impact on renal de function. que la reducción de la hormona Well, tiroidea now puede tener let's see if we can un identify those patients who would benefit impacto from negativo en la levothyroxine función therapy. renal. And I'll show you Entonces, some of the ahora vamos a studies. identificar a And aquellos pacientes que before, se I would benefician like de la to terapia con show el you this ET4. Y busy antes slide, but quisiera just mostrarles, for you to know quisiera that contarles along all these years, there have que been durante many todos estos años case series ha studies habido muchos showing that estudios patients that are que overt muestran que los hypothyroid and pacientes con have a thyroid hormone hipotiroidismo replacement, manifiesto their renal function y sustitución completely de la improves hormona after tiroidea the tienen una treatment. función And this is renal que something that you mejora por probably completo saw tras el in your tratamiento. clinical Y practice esto by es algo que treating puede que overt hayan visto en la práctica hypothyroid patients clínica, and looking at their tratando creatinine a los levels. pacientes So con this is hipotiroidismo there is no y debate mirando los about niveles this. de creatinina. However, Acá there no is se still some debate debate esto, on pero hay if we algunos should treat debates or aún not sobre si subclinical deberíamos de tratar hypothyroidism, of o no course. el hipotiroidismo But this is a subclínico. study on Este es un CKD disease estudio patients with subclinical retrospectivo hypothyroidism. It is de retrospective. It pacientes con included hipotiroidismo 309 subclínico, subclinical hypothyroid donde patients with CKD incluye stages a 2 to 4. 309 These patients pacientes were en followed along estadios 3 2 a years. 4. Se hace un And some seguimiento of de these 3 patients, años. 180, Algunos de estos were not pacientes, treated with 180, levothyroxine. no fueron The tratados con outcome was levotiroxina. end-stage El renal disease resultado or GFR decline, reduction fue enfermedad of 50% renal or more. o And you can disminución en see GFR, reducción al in the multiple 50%. Y podemos multivariable ver Cox regression analysis that thyroid hormone el replacement therapy análisis de was found to regresión be an multivariable. independent Podemos ver predictor que of la renal outcome. terapia And sustitutiva here fue in the un Kaplan-Meier factor predictor curve, you can see independiente that del the resultado renal renal. Y event-free aquí podemos ver survival que la was supervivencia renal significantly libre de lower in eventos the fue non-treated group. significativamente inferior en el grupo Well, now I'll sin show you tratamiento. one randomized controlled Bueno, trial. ahora les There are muestro un not many ensayo, in this ensayo area. This aleatorizado is a doble small ciego. study on Este in es early un pequeño stage diabetic estudio nephropathy con patients with subclinical pacientes con hypothyroidism that were nefropatía randomized to diabética en placebo fase or inicial e hipotiroidismo levothyroxine, subclínico. and Levotiroxina se levothyroxine reduce decreased albuminuria compared with the la baseline levels of albuminuria en albuminuria el in grupo this group. tratado y mejora And el also perfil del estrés in this study, oxidativo. Y several también en este parameters estudio, related muchos to parámetros oxidative stress, as you can relacionados see con in el these estrés graphs, oxidativo, were como pueden ver en los evaluated after gráficos, han treatment sido and after evaluados después del 24 weeks of tratamiento y después de levothyroxine. 24 Most of semanas de these levotiroxina. parameters Muchos de estos significantly parámetros improved compared to mejoran the subclinical significativamente hypothyroid group that was debido not al treated. hipotiroidismo subclínico no tratado. Well, this is another retrospective study in Este es otro diabetic estudio nephropathy patients with retrospectivo en subclinical pacientes con nefropatía hypothyroidism. diabética e And some hipotiroidismo of these patients, subclínico. 83 of Algunos de them, estos were pacientes, treated with thyroid hormone 83 de replacement. estos, vienen This time, tratados the con outcome was cardiovascular events. reemplazo de And you hormona can see in this tiroidea y table all podemos the ver different models of resultados adjustment. In all of cardiovasculares them, y aumenta la thyroid hormone treatment supervivencia libre was de eventos associated with a cardiovasculares de la lower risk población. of cardiovascular events. Podemos ver And un here you can menor see also riesgo in y this podemos ver Kaplan-Meier curve también en esta the curva de higher Kaplan-Meier cardiovascular event-free survival la of patients who mayor were on treatment. supervivencia libre de Yes, of eventos course, en they are all pacientes observational studies. siendo This is tratados. another Por supuesto, son todos randomized estudios control trial, very observacionales. Este small, es in patients otro with CKD and ensayo grade 3 to clínico 5, aleatorizado en and pacientes con also RC, proteinuria. And these
lisínurica patients had a avanzada. baseline TSH Estos level of pacientes tienen 2.5 un to nivel base 9.9. de They were TSH treated próximo a for 12 weeks with 2,5, son either tratados durante levothyroxine or 12 placebo. semanas con After this levotiroxina o treatment period, placebo. Después de este albuminuria periodo de was tratamiento, disminuye reduced in those la patients on albuminuria en treatment aquellos with pacientes levothyroxine, and tratados also there was con an increase levotiroxina y or an también hay un improvement aumento, in una GFR. mejoría en GFR1. Now again, all the studies are not so Nuevamente, positive, no and todos this los is estudios a son study that tan has been positivos. Este es recently un published estudio que ha sido that publicado hace used the poco, a que population-based utiliza una cohort and población, with a prevalent new una user design cohorte of basada en la población levothyroxine. donde These patients utilizan were stratified nuevos into those who usuarios were using de levothyroxine or the non-treated levotiroxina, individuals. pacientes They were followed estratificados en for quienes ya 1.6 estaban years. utilizando Here, the levotiroxina y primary individuos outcome no was tratados, end-stage seguidos renal por disease requiring 1,6 dialysis or años. the lowering of GFR of Y se ve 50% como or more. resultado primario la enfermedad As you can renal see in this terminal que requiere table, there diálisis o la were disminución there was de no FGE, benefit in el terms of treatment with 50%. Podemos ver que levothyroxine no in hubo these clinical beneficios en el hypothyroid tratamiento con patients levotiroxina en estos regarding patients pacientes that were con not treated. hipotiroides subclínica en And comparación con pacientes we no have to tratados. remember that these Pero tenemos que patients did recordar que not estos have CKD pacientes as the no tenían other studies that have ERC, been como el showing otro right now, estudio or the que study he that I will mostrado show you antes. now, which Mientras que el are estudio que les voy a mostrar patients with ahora CKD son and subclinical pacientes con hypothyroidism. And ERC this is e hipotiroidismo recently published study subclínico. Este es un from the estudio China Renal publicado Data System by Chang, del, showing por in Chang, 30,000 CKD patients, donde podemos in ver whom a 7.4 of them had hypothyroidism, 30.800 pacientes con that ERC, the el composite renal 7,4% de ellos failure, tenía or that hipotiroidismo. this was the primary endpoint, composite renal Y los failure criterios de or valoración primarios fueron la all-cause insuficiencia renal mortality. compuesta This was the primary endpoint, o mortalidad and por todas it las was causas. Y este es shown that el criterio de valoración that que hypothyroidism se was mostró que related el to all-cause hipotiroidismo mortality estaba and composite relacionado con renal mortalidad por failure. todas But las what I would causas. like you to Y lo focus que is on the quisiera secondary que nos endpoint, which was centráramos the es impact of thyroid hormone en el replacement criterio de on renal valoración outcomes. secundario, And que es here el in this impacto table, you en can see that el reemplazo levothyroxine hormonal was y associated with resultados renales. Aquí significantly podemos ver que la reduced risk of levotiroxina renal failure estuvo asociado in con un all riesgo hypothyroid significativamente menor patients. de insuficiencia renal en So los pacientes hipotiroideos. another final study that I would like to Otro show estudio you is final que this one, quisiera which I think mostrarles is es very este, que important. me parece que sea This is a sumamente study importante. of Este es the un US estudio veterans population, de la población de 200,000 veteranos de los patients with Estados stage 3 Unidos. Son non-dialysis dependent chronic kidney 227.400 disease, veteranos stratified estadounidenses according to con TSH values, NDD and the y outcome here was RC mortality. en Here estadio on the 3. left, you can see that at Y baseline or in podemos a ver a la time-dependent izquierda manner, que en higher manera TSH values independiente del above 3 tiempo, or more los valores were de TSH associated with superiores a increasingly higher 3 mortality. estaban But asociados a una let's look to mayor the tasa de right, and mortalidad. this Pero is what's vayamos a la important. derecha, porque esto Those es lo patients más that were importante. Aquellos treated to pacientes target, que fueron those tratados patients that were hypothyroid según and treated to el target objetivo with con levothyroxine, hipotiroidismo, all-cause mortality con was similar levotiroxina, to the la euthyroid group. mortalidad por todas Why? las causas If we fue look on to the similar al right, grupo hypothyroid eutiroideo, porque si undertreated or miramos al untreated grupo con hipotiroideo hypothyroidism had higher subtratado, mortality. So tenían it's mayor not just about mortalidad. treatment, Entonces it's no es about solo una how you cuestión treat de patients. tratamiento, sino también de cómo And se now trata a I'd los like to pacientes. finish Y ahora leaving quisiera these messages concluir to you, con estos which mensajes, are that thyroid que hormones son que are las hormonas key to tiroideas son both renal fundamentales, structure tanto and para la function, estructura and como that para la CKD or función chronic kidney renal, disease que also la affects thyroid RC, la profile, leading enfermedad to renal non-thyroidal crónica, afecta el illness. perfil tiroideo, lo que That as conduce renal a la function enfermedad declines, the no prevalence of tiroidea. A hypothyroidism medida que increases. disminuye la función renal, aumenta la That prevalencia del hypothyroidism might be hipotiroidismo. El involved in hipotiroidismo CKD podría estar incidence implicado en as la a risk incidencia de la factor. RC como factor The de treatment riesgo. of overt Que el tratamiento del hypothyroidism hipotiroidismo normalizes manifiesto GFR. There is normaliza no doubt la that you should treat overt TFG. hypothyroid No hay patients, dudas que haya and que that tratar intervention a with los pacientes levothyroxine should hipotiroideos be y que considered debe de in considerarse la patients with intervención con subclinical levotiroxina en pacientes hypothyroidism con and kidney hipotiroidismo disease. subclínico y enfermedad And this is renal. my final Y slide, and esta thank es you mi very última much diapositiva con la for que les everything, for listening agradezco here, por and haber stop the escuchado sharing. y dejo de compartir. Perfect. Thank you very much, Gabriela. That was a wonderful overview of the Muchísimas current state of gracias knowledge por regarding compartir con thyroid nosotros function el and conocimiento renal actual disease. con respecto a la función Right. tiroidea y So la now enfermedad is the renal. time for Bueno, ahora ha questions. llegado el momento de las preguntas. I don't think there are any at this stage that En I este can see. momento no veo ninguno.
unless I'm missing them. A menos que no las esté viendo yo, me las pierdo. In the meantime, can I start Entonces, with some mientras questions tanto, of my voy a own? comenzar Probably con first to preguntas mías. Tony Probablemente Hollenberg. la primera para This is Anthony really an Hollenberg. exciting time with thyroid hormone Es analogs, realmente not just being in emocionante development, but also actually being estar used viviendo clinically, and momentos the con los trials are coming análogos de out, las and we are hormonas, no getting solo los some desarrollos, sino answers. también los ensayos Are there any clínicos other que nos están dando algunas conditions where you respuestas. think ¿Hay tissue-specific algún thyroid hormone trastorno analogs o condición you see específica might en el que be useful crea apart que from the pueda haber hepatic aspects cuestiones of it? específicas con respecto Yeah, al I mean, it's a uso de really la hormona exciting tiroideana time análogos? for the thyroid Sí, hormone es field. This realmente analog, muy idea is emocionante. 30 years old, 35 years Esto old, es and algo que tiene there ya are 30, older studies, as you probably 35 well know, años en Tom, este on the ámbito. Pero como heart, saben, using bueno, casi DIPA and todos other los estudios thyroid han hormone sido analogs to treat centrados en el cardiovascular corazón disease and para las improve enfermedades ejection fraction. It didn't really cardiovasculares pan out. So I think there's y la opportunities fracción again de there for eyección. potentially Entonces alpha creo que hay analogs or muchas something else that oportunidades ahí, potencialmente without a análogos detrimental alfa. effect, we'll see. But then also Vamos people a are ver looking cuáles very son sus carefully at the efectos. Y la gente brain también está to mirando muy seeing de if cerca el there's cerebro data in para animals ver that si hay neuroinflammation can be datos reduced. en animales, and there's para ver si trials se in puede humans reducir la looking at inflamación, the function ensayos en of humanos thyroid que miren la hormone función de in la the brain hormona to treat tiroidea psychiatric diseases para based tratar on también specific enfermedades psiquiátricas uptake of analogs into the basadas brain. So en I los think that análogos en el this cerebro. ability to target an organ, be it the kidney or the liver specifically, Entonces, and el make that poder organ tener como diana un hyperthyroid while órgano, leaving o the rest of the sea, body los euthyroid, riñones o el hígado, could allow us to profoundly benefit from the nos permite wonders of thyroid beneficiarnos hormone without the detrimental profundamente effects in target de tissue. So I la think there's going to be a belleza lot de more esta work, hormona and I think tiroidea the y puede fact ser that sumamente resmetirom was proved to beneficioso. be safe in Y el humans hecho really de que has se led the demuestre que field puede in ser seguro para a really los strong direction. I humanos do es think it's algo going to be que interesting to nos lleva en see esta buena how the dirección. Creo GLP-1s que será versus interesante ver también resmetirom cómo do va in el terms of the treatment. GLP-1 Both are frente a very expensive resmetirom. therapies, Son and terapias Gabrielle and muy I were discussing costosas y earlier on Gabriela y that yo there estábamos are studies discutiendo just antes using de comenzar T4 que hay alone estudios in que están patients with utilizando solo metabolic T4 dysfunction associated en liver pacientes disease. So con certainly in those with enfermedades subclinical hepáticas hypothyroidism, asociadas a give la them disfunción T4 first metabólica. before Así a que more quizás expensive drug. probar primero con Certainly. T4 solo antes de pasar a algo más Still can't costoso. see any questions, so maybe I'll take the opportunity of asking one other question. Tengo una Is pregunta. using these thyroid hormone analogs on the liver, Utilizando and estos análogos de la this hormona treatment that are tiroidea coming through, en el resmetirom hígado, is one of them. Are there any reliable biomarkers ¿hay that you can biomarcadores see that fiables que will se puedan ver provide an insight into whether these que biomarkers vayan a are effective or mostrarnos si estos not, biomarcadores son apart from eficaces standard o liver no, function tests? más allá de las funciones Yes, I mean, hepáticas estándar that's a great del question hígado? because the phase 3 clinical trials were really approved Este based on es biopsy, so un to speak, and muy other far more interesante porque invasive los tests. estudios So the clínicos de fase non-invasive testing 3 in han sido liver in terms of aprobados basados en la elasticity, biopsia. certain Entonces, las pruebas no other invasivas characteristics that form, en el hígado combined con respecto a clinical la testing are all out elasticidad there. y But I otras do think we pruebas need clínicas better combinadas están biomarkers ahí, pero creo for que liver necesitamos engagement. mejores Certainly, biomarcadores para la involucración LDL hepática. cholesterol is pretty Seguramente simple. And if that el doesn't fall in colesterol treated LDL es patients, then bastante you've got to really be simple. Si wondering esto if no you're se really hitting that reduce, target in the liver. entonces va a But ser again, difícil saber si even se está using the most llegando al sensitive objetivo o no. MRI studies and things like Pero that, todos han your estado point is very well utilizando taken because only 30% of resonancias patients magnéticas who y ver que el 30% de satisfy los the criteria pacientes for que treatment satisfacen los criterios para el actually tratamiento respond. So there's something else going on, and we need to figure están out who respondiendo. doesn't Entonces está respond so that we can sucediendo put them on other algo más therapies. y hay que comprender quiénes And no you están mentioned respondiendo, about en qué otras terapias trials podrían seguir. assessing the thyroid hormone Mencionaba sobre analogs los with ensayos que the están new evaluando los GLP-1 análogos de la receptor. hormona tiroidea Are junto there any con el studies that nuevo you know receptor of, de or is GLP-1. there ¿Hay any scope estudios que for usted sepa complementary o action hay of these two? objetivos de So could acción you have complementarias a de estos combination dos? therapy? Una Yeah, quizás that's a terapia wonderful combinada. question. There have been most studies using Bueno, ha combination habido therapies with muchos estudios T3 linked to utilizando terapias glucagon or to combinadas GLP-1 de to T3, treat glucagón, liver disease, GLP-1 which are para very, poder very tratar effective. So I'm sure some trastornos of the hepáticos companies que are son looking muy at that. eficaces, así que seguramente algunas It's a empresas great están idea, right? mirando Because esto, algunos GLP-1 may treat laboratorios lo it están one mirando, way porque el and then GLP-1 thyroid hormone the puede other ser way. So tratado de un be very modo y expensive. la hormona tiroidea de So otra, que back probablemente to sería making muy sure we screen costoso, for pero subclinical tenemos que asegurarnos de hypothyroidism hacer un and giving cribado de L-thyroxine hipotiroidismo first. subclínico y llevar a la Yeah, I think levotiroxina wonderful primero. opportunities Pero me parece to que better hay understand the excelentes biology of, oportunidades para the comprender mejor epidemic of la metabolic biología dysfunction de la epidemia associated with de steatotic las liver disease. disfunciones Thank you. metabólicas. We have a question from one of our attendees Gracias. here, Tenemos una pregunta and I'll read it del directly. público Hello. y la voy a
leer Does directamente. hypothyroidism decrease Hola, the ¿el efficacy of hipotiroidismo other disminuye treatments la like eficacia de otros estro, tratamientos progestative or antibiotic treatment with a liver como effect? tratamiento antibiótico
con un I think efecto en el hígado. my understanding of this question Creo, is lo que entiendo de la does pregunta es hypothyroidism in que si el general hipotiroidismo en reduce the general effects of certain reduce el efecto therapies with de a algunas wider effect, like terapias con un HRT or efecto some mayor antibiotic como that might be HRT metabolized o in the algún liver. antibiótico que pueda ser metabolizado en el hígado. I think Gabrielle, do you want to, yes, there are some Doctora drugs Brenda, where hypo and hyperthyroidism luego definitely, quizás puede responder interfere también with, usted, pero hay algunos it could, fármacos que some of the seguramente older afectan el anticoagulants, definitely some of the hipotiroidismo y pueden anti-seizure interferir medications and con, others por like ejemplo, los that. viejos I'm not off the top of anticoagulantes my head, y así certainly the de memoria availability no sabría decirlo, pero estrogen to affect thyroid hormone Pero, binding por ejemplo, el proteins, in the estrógeno que blood, it's quite afecta complicated, las but proteínas de yes, unión de la hormona look, and obviously, tiroidea treat es complejo, pero hypothyroidism in seguramente patients hay que receiving ver cómo other drugs. tratar el Antibiotic hipotiroidismo en therapy, I'm pacientes que not están really recibiendo certain about in terapia terms of toxicity, but antibiótica. certainly profound No solo con hypothyroidism. It respecto could a la also affect if toxicidad, people are sino on, que también puede afectar a aquellas immunosuppressants personas for, a renal transplant or something inmunosuprimidas like that. You por un got to watch out trasplante for renal, por hypothyroidism. ejemplo. Hay que también Neil, mirar I ahí el think there is some data hipotiroidismo. about the effect of Creo que haya datos anticoagulation también sobre el therapy, efecto de la untreated hypo, de los right, anticoagulantes. in a sense that you Untreated, offer. and hyperthyroidism in Sí, el particular. hipotiroidismo en Those patients particular, on atrial fibrillation and aquellos they pacientes might have con some fibrilación atrial pueden less tener effect menos of the efectos anticoagulant del if you anticoagulante don't, normalize the si hyperthyroidism no first. normalizamos primero el So, and hipotiroidismo. as Tony said, there are Como many decía Tony, proteins that hay are muchas proteínas that are impaired by hypo or hyperthyroidism that are synthesized in the liver, que and están those sintetizadas en el alterations in the hígado y carrier estas proteins of alteraciones several en las products cardioproteínas in blood might, or I don't know y about algunos antibiotics, but productos en la sangre, no sé of course exactamente the delayed antibióticos, metabolism or of these elements might also in the pero liver estos might be elementos retarded también en el hígado be present podrían in estar hypothyroidism. presentes en el hipotiroidismo. I remember quite a few examples, but it's Recuerdo a very varios long list ejemplos, pero because es una lista everything muy, is muy larga, metabolized in the liver. porque todo está metabolizado Thank en el you. hígado. Now, here's the question you'd really enjoy, Gabriela. Acá hay una pregunta que va a In disfrutar, cases of doctora renal failure, Brenta. En casos de no, sorry, I'll come to the other one in a minute. Do you consider that the reduction in cardiovascular mortality with enfermedad de levothyroxine insuficiencia treatment renal, is more related considera to que its la cardiac reducción de effects mortalidad cardiovascular or con el cardiac tratamiento de levotiroxina contractility esté más rather than a relacionado con los direct efectos renal cardíacos o effect? la contractilidad cardíaca On mortality más que or con on el the efecto renal, on en la the kidney function? mortalidad o en la So función hepática. what the question is that the Perdón, no en beneficial la effect función of renal. thyroxine in say hypo or subclinical El efecto de la hypothyroidism, is levotiroxina that because en of a hipotiroidismo direct effect on the subclínico es por cardiac un or is it efecto because of a direct effect on the directo renal? Is en what the question is. la contractilidad What's Regarding the cardíaca mechanism? mortality, o el yes, efecto renal there directo. are several possibilities that Bueno, hay varias the posibilidades metabolic alterations present in de que las hypothyroidism may alteraciones be involved in metabólicas its higher presentes en el mortality observed hipotiroidismo puedan in estar large involucradas en cohorts la mayor of mortalidad patients. observada en grandes cohortes The de mitigation pacientes. of that La relationship between mitigación de higher esta mortality relación and entre una mayor hypothyroidism mortalidad y el has been hipotiroidismo determined, like for instance in the study that ha Tony sido showed, determinado, por the ejemplo, en study este by estudio Inoue, que that showed that veíamos, el estudio de Inoue, que cardiovascular muestra cardiovascular disease was que la present as a enfermedad cardiovascular estaba mediation factor presente como for higher factor de mortality mediación para in una those mayor subclinical mortalidad hypothyroid patients. en aquellos So, pacientes con hipotiroidismo how subclínico. hypothyroidism Entonces, may ¿cómo impact el the cardiovascular hipotiroidismo puede system tener un is impacto en el involves sistema not only cardiovascular? the Involucra no hemodynamic solo el effects that of course may aspecto lead to heart hemodinámico failure y or los efectos que pueden renal llevar a impairment insuficiencia indirectly, as I cardíaca showed, but there are o other insuficiencia renal, parameters acting on the sino liver, que such también as hay the otros parámetros que actúan en el hypercholesterolemia, hígado, como la the high remnant hipercolesterolemia, lipoproteins that are very atherogenic las and are a result lipoproteínas que son muy hypothyroidism that heterogénicas y we have shown also resultado in del subclinical hypothyroidism, hipotiroidismo que hemos alterations visto también en el in all the hipotiroidismo inflammation subclínico. markers that Y we también already todos know are los linked to marcadores de increased inflamación cardiovascular que disease. sabemos que So there aumentan are la enfermedad multiple cardiovascular. pathways by Entonces, which hay muchos hypothyroidism may caminos lead a to través de los increased que el mortality, hipotiroidismo puede llevar a mainly una mayor probably due to the mortalidad, cardiovascular risk that is principalmente enhanced. debido al riesgo But that cardiovascular includes que all se ve the aumentado. Pero esto atherogenic también parameters incluye that I've mentioned. todos los parámetros And aterogénicos que mencionaba. in regards of kidney, Y con I respecto a los understood the question riñones, perhaps
differently because I thought Quizás that the question entendí en was manera if diferente la the pregunta, porque yo kidney pensé que the era renal function is más si deteriorated la in función a renal está direct or deteriorada in an indirect way, and which en modo of the two directo were o most indirecto y important. cuál de los dos And era here, más importante. I don't know if there have been studies Y aquí showing no sé si hay one estudios que muestren one pathway separated from the other. I un know there are camino separado del experimental otro. models showing, Sé for que hay instance, in modelos particular, experimentales en thyroid animales que action muestran en on tubular particular la tubular function and all the acción de la transporters that función tiroidea en are linked los to sodium transportes chloride que están absorption, unidos, for por instance, or ejemplo, a calcium, la or absorción de clorhidrato and de you can do that sodio in o al animals. You can calcio, y se separate puede hacer esto en one animales. Se nephron puede and study separar that in un nefrón y particular. estudiar But in humans, en particular. you have Pero en los to think humanos that both indirect and direct tenemos que pathways pensar que are tanto el camino integrated directo como el into one indirecto está another, and what is integrado el uno important en is el to otro. understand that Entonces all es these importante comprender direct pathways that impact on que the estas kidney are vías impacting on a kidney, on a que tienen un hypothyroid impacto en kidney un that is riñón already hypoperfused. So con hipotiroidea ya está the problem is that hipoperfusado. Entonces el problema the es kidney is que already el under riñón perfused due to these indirect effects on the heart and on the vascular system. So all ya se these ve direct afectado effects por are este impacting sistema all these vascular y cardíaco. increased tubular Entonces, glomerular todos estos efectos feedback is directos impacting on a tienen kidney un that is already impacto también en un underperfused due riñón to the low thyroid hormones acting on que the ya heart está and the sufriendo vasculature. So the también model is por completely las different to hormonas tiroideas. euthyroid Entonces, el patients módulo es here. completamente Thank you. diferente And de here's a otros more practical pacientes. question. So, in case, and this again based on my understanding of the question, in case of renal failure Una in pregunta a más patient práctica. En who's on caso de hemodialysis, when should we dose the insuficiencia renal TSH en pacientes for con the follow-up? hemodiálisis, ¿cuándo So, tendríamos que hacer el my TSH de understanding is that seguimiento? Mi when should we comprensión check the TSH? de la Is pregunta that es, on the day ¿cuándo of the controlamos el hemodialysis? Is that TSH? accurate, or should we check Esto it es a few days before? Or the other way unos this question could be días taken is, antes when should the o levothyroxine cuándo la dose be given, and levotiroxina when should the effects debe of de that be checked darse in the y blood cuáles test? So I serán think los it's basically efectos de around esto. the Yes, effect on of hemodialysis hemodialysis on and the next treatment. And from my research of the literature on this topic, Mirando of course, la I am not a literatura en este nephrologist, tema, but what pero I've no soy read from all the nefróloga, studies on hemodialysis he is leído that estudios hemodialysis sobre la doesn't in hemodiálisis particular y affect dice que esta thyroid no hormone afecta levels. particularmente los So niveles before and after is the de same, and you la should administer hormona levothyroxine tiroidea. Entonces, in a hay similar way que that you do suministrar la levotiroxina de to manera patients that similar a como are se haría not on con dialysis. pacientes que no están There was haciendo somehow diálisis. some impact of peritoneal Hubo un dialysis cierto on thyroid hormone impacto levels, en but not diálisis hemodialysis. peritoneal, pero no So, hemodiálisis. in short, it wouldn't En change the breve, way that you do it in no the general cambiaría el modo en population. el que se haría perfect. en la Thank you. I población hope that general. answers the question. Gracias. Espero que I esto apologize if responda I a la misunderstood pregunta. Pido the disculpas si no he question. comprendido bien la No, No, pregunta. you didn't. You were right. No, I la pregunta estaba bien No, hecha. He sido yo que okay, no lo he so I think that's comprendido. all the questions Bueno, estas han completed. sido, So hemos thank you completado entonces everyone todas las for your preguntas que nos time, han for your llegado. Muchísimas participation, gracias a and todos for por su tiempo, por su your participación, efforts in por sus attending today, esfuerzos particularly y por to estar our con nosotros speakers who presentes did hoy. Muchísimas gracias a también great a job nuestros of oradores, educating quienes han us hecho about un the effects of thyroid fantástico hormones trabajo in the para liver and in the educarnos con kidneys. respecto a las So hormonas once again, I tiroideas remind you en el that hígado y los please riñones. complete Nuevamente the les evaluation recuerdo form at the link que provided in the tenemos chat un on formulario here, de evaluación and del that will help you participante en to el obtain the enlace que pueden ver certificate en of el chat, attendance donde van a poder obtener until su here. You are able certificado. to do this until the 5th of Van a June poder next hacer year. esto hasta So el once 5 de again, junio del año thank que you to viene. Y Professor Hollenberg nuevamente, and Professor muchísimas Brenta gracias for a their excellent los profesores presentation. I Brenta y hope we Hollenberg all por learned las excelentes something today. presentaciones. And Espero que todos once hayan again, aprendido thank you algo for hoy, que se attending lleven algo this nuevo y excellent muchas gracias presentation. por haber estado presentes. Goodbye. Hasta luego.